अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हानो तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस्तकबाल रमज़ान के बारे में बताऊंगी कि हमने रमज़ान का किस तरह इस्तकबाल करना है। साथ साथ हम इसकी एक्टिविटी भी करेंगे और साथ साथ रमज़ान के बारे में भी जानेंगे हमने इसको किस तरह इस्तकबाल करना है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना हम रोज़े किस महीने में रखते हैं? जी, हम रोज़े रमज़ान के महीने में रखते हैं। और हम रोज़े क्यों रखते हैं? प्यारे बच्चों, चले हम आपको बताती हूँ हम रोज़ा क्यों रखते हैं। हम रोज़े इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है और हमें अल्लाह ताला को खुश करना है ताकि हम जन्नत में जा सकें और आग से बचें। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना हमारा एक दुश्मन है जो हमें जन्नत में ज़्यादा देख नहीं सकता और वो चाहता है कि हम अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम करें। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना वो कौन है? जी, वो है शैतान। प्यारे बच्चों, अब हमने शैतान का मुकाबला करना है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक अहम बात बताती हूँ। वो अहम बात ये है कि तकवा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना दिया है, जिसकी वजह से हम रमज़ान के बाद अल्लाह ताला को राज़ी करने की भरपूर कोशिश कर सकेंगे और उस वक्त शैतान का मुकाबला भी इसी तकवा की मदद से होगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। प्यारे बच्चों, चले मैं आपको तकवा के बारे में बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ये वो ताकत है जो हमें अल्लाह ताला के करीब करती है और जिसके हासिल होने से हम पूरा साल शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। ये तो तकवा जैसा इनाम मिलता है। और एक और अहम काम जो सिर्फ रमज़ान के महीने में होता है वो ये कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों, एक और हदीस में आता है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन सरकत जिन बंद कर दिए जाते हैं। आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं रहने दिया जाता। एक मनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई तलाश करने वाले आगे बढ़। और कहता है, ए शर तलाश करने वाले रुक जा। अल्लाह सुब्हानो तआला लोगों को आग से आज़ाद करते हैं और ये सब हर रात में होता है। प्यारे बच्चों, अब आप एक थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप रमज़ान के अलावा भी कितने अच्छे काम करना चाहते हैं लेकिन शैतान आपको करने नहीं देता। आप सोचें कि रमज़ान शुरू हुआ तो शैतान बंद हो गया। फिर ज़रा जहन्नम का सोचें, उफ़! इतनी बुरी जगह, हम नहीं जाना चाहते वहाँ, इसको भी बंद कर दिया गया है। फिर आप एक थोड़ी देर के लिए जन्नत का ख़्याल लाएँ। वाह! कितने मज़े की जगह है, इसको अल्लाह ताला ने खोल दिया है। चलें अपनी आँखें खोलें, कैसा लगा आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान का महीना सबसे अहम महीना है। बहुत मज़े की बात तो ये है कि इस महीने में हर नेकी का अजर और सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बनी आदम के हर अच्छे अमल का सवाब 10 गुना से 7 सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हर अच्छा अमल या कोई काम जो हम आम दिनों में करते हैं तो रमज़ान के महीने में इसको करने से 10 गुना और बाज़ मर्तबा 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह! कितना बड़ा अजर! ये तो सेल लग गई ना। प्यारे बच्चों,
اب ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مثالیں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز اور قرآن مجید پڑھنا، والدین کی خدمت، دوسروں کی مدد وغیرہ کرنا۔ نمبر 2، قرآن مجید کے حرف 10 پر 10 نیکیاں تو رمضان میں اس کو مزید بڑھا دیں گی۔ پیارے بچوں، کس کس نے اس سیل سے فائدہ اٹھانا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ، یہاں تو سارے بچے چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں ذرا اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اب مجھے بتائیں کتنے بچے ریس میں حصہ لیتے ہیں؟ یہ تو سب لیتے ہوں گے، کون نہیں جانتا، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ریس جیت سکے۔ پیارے بچوں، ریس میں جیتنے کے لیے ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس، ورزش، اپنے کپڑے، اپنے جوتے وغیرہ لیتے ہیں، اپنی غذا اور کھانے کا خیال رکھتے ہیں، کیا کھائیں، پھل کھاتے ہیں، جوس لیتے ہیں، اچھی خوراک لیتے ہیں، سوتے ہیں تاکہ ہماری صحت بہت اچھی رہے اور ہم ریس کو جیت سکیں۔ تو پیارے بچوں، رمضان میں بھی جیتنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ہمیں ایکٹیو رہنا ہے۔ کس طرح رہنا ہے؟ سب سے پہلے بچوں ہمیں دعا کو سیکھنا ہے کہ ہم نے دعا کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں بہترین رمضان نصیب ہو، آمین۔ پیارے بچوں، پھر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے کہ ہماری صحت اچھی رہے۔ اس کے لیے ہمیں اچھی غذا کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہم بیمار نہ ہوں، کیونکہ بیمار انسان تو کوئی بھی اچھے کام نہیں کر سکتا، نہ روزہ صحیح طریقے سے رکھ سکے گا، نہ نماز پڑھ سکے گا، نہ قرآن مجید، نہ تراویح، تو اسے پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا، تو پھر ہم تو نیکیوں میں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی صحت کا بہت اچھی طرح خیال رکھنا ہے تاکہ ہم نیکیاں اکٹھی کرنے میں آگے سے آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہ جائیں۔ پھر بھی پیارے بچوں، صحت کے بعد آتا ہے خریداری، کہ رمضان کے بعد پیارے بچوں عید بھی تو آتی ہے نا۔ ہاں، عید کے نام پہ بچے کتنا خوش ہو گئے ہیں، جی عیدی تو ملے گی۔ لیکن پیارے بچوں، عید کے لیے ساری خریداری بھی ہمیں پہلے ہی کر لینی چاہیے، رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہم عبادت میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ جب ہم رمضان میں پیارے بچوں اس کی خریداری کریں گے تو تھک جائیں گے، پیاس بھی لگے گی، غصہ بھی آئے گا اور ہمارا روزہ بھی خراب ہوگا اور ہم نیکیاں اکٹھے کرنے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی خریداری اپنی رمضان سے پہلے ہی کر لینی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اچھا رمضان عطا کر سکیں۔ پیارے بچوں، رمضان اور عید کے لیے گھر کا سودا، رشتہ داروں کے لیے سب تحائف وغیرہ ہم رمضان سے پہلے ہی لے لیں۔ رشتہ دار اور دوستوں سے ملاقات بھی ہم رمضان سے پہلے ہی کر لیں، ایک مرتبہ مل لیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو۔ جس کو ملنے نہیں جا سکتے تو ان کو فون پہ بات کر لیں، سب کو رمضان کے آنے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیں۔ اپنی امی ابو گھر والوں کو بھی یاد دلائیں کہ اپنے تمام کام پہلے ہی پورے اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ رمضان میں نیکیاں کما سکیں۔ پیارے بچوں، اب آتا ہے نمازوں کا اہتمام۔ کتنے بچے پیارے بچوں بتاؤ جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ واہ، تو سارے بچے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں نماز پہلے سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ کچھ بچے تو ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کئی بچے تو نماز پڑھتے ہیں، ان کو عادت ہے۔ جن کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں، ان کو عادت ڈال لینی چاہیے اور رمضان سے پہلے ہی نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہیے تاکہ رمضان میں انہیں کوئی مشکل نہ ہو اور ہر 5 وقت کی نماز صحیح ٹائم پر اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ پیارے بچوں، پھر آتا ہے مسواک۔ ہمیں اچھی طرح دانتوں کو صاف کرنا ہے، مسواک کا استعمال کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل مسواک تھا اور مسواک کو اچھی طرح لے کے دھو کے صاف کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جب وضو کرنے لگے فوراً مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ پیارے بچوں، پھر آتا ہے صبر۔ صبر کی عادت اپنائیں، یعنی کہ برداشت کرنا، گرمی، سردی، غصہ، تکلیف وغیرہ میں شور نہیں مچائیں، سب برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔
रोज़े में प्यारे बच्चों कभी गुस्सा भी आ जाता है तो गुस्सा नहीं करना। अगर आपको गर्मी लग रही है तो गर्मी को बर्दाश्त करना है। अगर आपको थोड़ी ठंड लग रही है तो ठंड को बर्दाश्त करना है। प्यारे बच्चों, अगर कोई बहन या भाई कुछ कह देता है तो सब्र करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बल्कि खुद भी नहीं करना, अपने दोस्तों को भी, अपने बहन भाइयों को भी मना करना है कि ये रमज़ान का महीना है, में हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। प्यारे बच्चों, अब आता है अमल की बात। मुझे रमज़ान की तैयारी करनी है ताकि मैं इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकूं। बच्चों, ये तो तैयारी रमज़ान से पहले शबान के महीने ही में शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो हम इसको अच्छे तरीके से कर सकें, रमज़ान के रोज़े रख सकें, अच्छी तरीके से इबादत कर सकें। प्यारे बच्चों, जो काम आपको बुरा लगता है आपने वो काम नहीं करना, बल्कि अपने दोस्तों को और अपने बहन भाइयों को भी मना करना है। देखा प्यारे बच्चों, इस्तकबाल रमज़ान में हमने कितनी प्यारी बातें सीखी हैं, और ये हमने पहले ही शुरू से ही कर लेनी है, ताकि रमज़ान के महीने में आगे जब रोज़े रखें तो हम इसको अच्छे तरीके से अदा कर सकें। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।